तो देखी पारे फ्रेंड्स माने दुई जन बहुचंती चिप्स देखो तेरे गुड़ ये कर देखो। हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आम घर काम हो मो दीदी आज हाँ तो से मो दीदी हैंडल कर आज ब्लॉग टी मोर ये रक्त बाहरी पड़ी नाकरू देखिए मैंने यहाँ उखुड़ी देला आहरी बेस बात मुझे उखुड़ ना सर कर तो मुझे काम कर मो बापा सहित से ये आज सब देखे हैंडल कर ब्लॉग टी मो दायित्व रे रहिबा आज ब्लॉग टी बा खसरी जाइछन्ती पेडी काली वर्षा आइथिला केमती देखौछ रो काली वर्षा आइथिला एते जोर राती रे केते काद चाम चुली भांगी आज भात होबे केमती के जानी एति की चिप्स आज उठा जीवो आज काम एति की चिप्स उठा जीवो घर पछपट को उठा जीवो आ एठी सफा करा जीवो काली वर्षा है कि चुलीटा पूरा उड्डा है कि पूरा भांगी केमती देख पूरा भांगी जाइए आज ये रोषे हम यहाँ सफा करी आम गोटे चुली थी यहाँ आज ये सफा करा रोषे हम तो काली वर्षा होता वर्षा जो पानी आज लाइन नाला एवं लाइन आसला फैन चलती एवं लाइन आसला पानी बाहरी नाला पानी बाहरी ना दीदी पानी एबे आसला सब काम पड़े तो देखी पारे फ्रेंड्स माने दुई जन बहुचंती चिप्स केमिति लागुची चिप्स बहिला बेल को एति हमर बड़ चिप्स रखाई से छोट छोट चिप्स रखाई सरीगलानी आती अच्छी आती बहीदेने सर तरकारीटा आज हूँ गैस बस एटा किस दी हम शाग बड़ी आउ बैगण आलू देकी चढ़चड़ी हम आलू बैगण शाग बड़ी देकी आउ बिलाती देकी माछ आज पाठ पढ़ा पूरा बंद हो गला काम पाई आ चुली जे भांगी गला आउ जन को पठाई आमर पेप्सी आनते पठाई सी आसचे देखियो देखा थेरी मोहना देख तू फरेन पड़ी दुकान बंद होता पलैलुनि गाड़ी दबा हाँ तू खाइबा चला कि एति छुआपाई आसी से काम करते बोली खाया जिनस आसी तो एबे सब काम सरी जाइए देख पारे सब चिप्स माने सब चिप्स एका जे थिला सेगुड़ा उठी दिया कारण से चिप्स गुड़ा पड़ी खराब होता काद माद होता ना आउ आम चिप्स एका घर को उठदेले मुझे तो देखी पारिनी आउ टे समय देख कारण आम खिया दिया हम ठीक अच्छे ये आम तरकारी काढ़ी रखाई भात कि बाढ़ाई ना ये घर भितर मो दीदी बाढ़ुचु भात दुसुना सी भात बाढ़ुचु खिया दिया सब मु बिकाला देखेमी आपण आम किस किस सफा है घर मो बापा मुझे मो भेणी करते सफा यह सब सफा है ये चिप्स थी आमर ढेर एबे उठी दिखाई आठ कादौता बोली अल्प चिप्स पक दिखाई ये भात आसीगला ये झुनकी दी पानी बोतल नहीं गला ये आमर आंब शाग ये माछ गोटे झोल होती गोटे माछ झोल गोटे गोटे निराम होती आलू बैगण ना आलू बिलाती दीदी ठिया खाबुनु तो बसुनु आईटी भेणी बसे सब खिया दिया हम ए तो खाई सारा पर आपन को देखा आम किस किस कम सब हो ठीक अच्छे तो एबे टाइम हो 4:53 मान को देखा मुझे कौन कौन काम करती मो बापा मुझे मिसिकी कौन काम करते ठीक अच्छे तो फास्ट आम काम करते मैंने जिते सब चिप्स पड़ता नहीं जामें एठी पकईले मैंने एठी पकईले ये दुसु ना ठीक मैंने ये चिप्स पड़ी माने सेतिको चिप्स एठी थिला सेतिको हम उठिकी सेठी रखैले तो आउ जते सब तोले रही थिला सेटाको आनिके रास्ता रो किछि पकी देले रास्ता रो पकी देले जने जीवा आसीबार टे काद होतले ना से रास्ता रो पकी देले आउ एठी गोटे फूल गछ थिला एठी
ସେଟାକୁ ଆମେ ଲଗେଇଛେ ଏଠି ଫୁଲ ଏନ ଆଉ ଫୁଲ ବି ଏନ ମଉଳି ଯାଇଛି କାରଣ ଏବେ ଉଠାଲା ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଖରାବେଳେ ମଉଳି ଗଲା। ମେଘ ଏତେ ଜୋର ଉଠିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ମେଘ ଉଠିଛି କହି ହବନି ପବନ ପବନ ହଉଛି। ଆଉ ଏଠି ମୋ ଦିଦି ଏକା ସବୁ ଲୁଗା ଏଠି ମାରି ଦେଇଥିଲା ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଏକା ମୋର ଆଉ ମୋ ଆପାର ଆଉ ମୋ ଭେଣୀ ମାରି ଦେଇଥିଲା ତ ଏଠି ଏଗୁଡ଼ା କାଚୁଛୁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଛାଡ଼ିଥିଲି ମାନେ ବର୍ଷା ଉଠିଥିଲା ସେଇ ବର୍ଷାଟା ରାତିର କିନ୍ତୁ ହେଇଥିଲା ଆଉ ରାତିର ହେଲା ପରେ ଏଠି ଆମର ବି ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଜି ଢେର କାମ କରିଦେଇଛି ଆଜି ଢେର ପରିଶ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଭେଣୀ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବାପା ଢେର ପରିଶ୍ରମ କରିଦେଇଛେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କାମ କରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଥିଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୂଷା ଛୁଆ ସେଠି ଆମର ଯେ କାମ କରୁଥିଲା ସେଠି ଥିଲା ପଡ଼ିଥିଲା ଇଏ ବଞ୍ଚିଛି ମୂଷା ଛୁଆଟା ସେଠି ପାଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ ଇଏ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୂଷା ଛୁଆଟା ସେଠି ଉପରେ ତା ମା ଛୁଆ ଦେଇଛି ଢେର ବହୁତ ଛୁଆ ଦେଇଛି ତ ସେ ଛୁଆରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗଳି ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ଆଣିକି ସେ ପେଟିରେ ତାକୁ ରଖିଛି ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ପାଣି ବି ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ପିଇଲା କିନ୍ତୁ ତା ଆଖି ଫୁଟି ନାହିଁ ମାନେ ତା ଆଖି ବୁଜିକି ରଖୁଛୁ ଖାଲି ପାଣି ଟିକେ ପିଉଛୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି ତାକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିଗଲା ତ ବଞ୍ଚି ଭଲ କଥା ନ ବଞ୍ଚିବ ତ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଟା ପାଣି ବାହା ମେସିନ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜେନେରେଟର କି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ପାଣି ବାହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଟା ବି ଏଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ ଜାଗାର କିନ୍ତୁ ସେଟା ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ ଏବେ ଏଟା ଉଠି ଯାଇଛି ଘର ଭିତରକୁ ଏଇଟା ସେଟା ପଡ଼ି ପଡ଼ିକା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଠି ନେଇଛେ ଘର ଭିତରକୁ ଏବେ ତାର ରହିବା ଆହୁରି ଏଠି ରହିଯାଇଛି ଜିନିଷ ଏଠି ରହିଛି ଏଜୋଷ୍ଟାର ତ ଏଜୋଷ୍ଟାର କାଲି ଆଡ଼କୁ ଉଠାଯିବ ଆଜି ଆଉ ଉଠି ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାଲି ଆଡ଼କୁ ଉଠେଇବା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମର ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବୋଲି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବୋଲି ଆମର ଆଜି ଏଠି ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ଘର ଭିତରେ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ ଚୁଲି ଏଇ ଚୁଲିରେ ଭାତ ହେଇଥିଲା ମାନେ ସେଦିନ ଚୁଲିର ବସିଦେଲା ହାଣ୍ଡି ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟେ ଭାତ ବସା ହେଲା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଆମର ସରିଗଲାନି ନା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅର୍ଡ଼ର ଦେନେ ମାନେ ଠିକ୍ ଟିକେ ରୋଷେଇ ଏକା ହବ। ଆଉ ଏଠି ଝାଟୁଛୁ ମାନେ ଏଠି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଝାଟି ଦେଉଛୁ ଟିକେ ଆଉ ଏଇ ଏଜୋଷ୍ଟାରଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେନେ ଆମର ପୁରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପଡ଼ିଆର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଏତିକ ଗଛ ତ ନାହିଁ ମରତେ ବାହାରିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଯାହା ରହିବ ତ ରହିବ ନ ରହିବ ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପରିବା ଗଛ ଏକା ଲଗାଯିବ। ବର୍ଷା କେତେ ଯେଉଁ ଉଠିଛି ମେଘ କରିଛି ଆଉ ଠମ୍ପେ ବି ବର୍ଷା ପଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ ହେଇଗଲାନି ସେମାନେ ଝାଟି ଦେଉଛନ୍ତି କପଡ଼ା ଘର ଭିତରେ ଶୁଖୁନୁ ଘର ଭିତରେ କୋଉଠି ଘର ଭିତରେ ତ ଯାଇକି ନାହିଁ ଶୁଖୁନି କି ଆଉ ତା କିସ ଅଛି ଆଜି ଦେଖିବା ଏଇ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ କିସ ଅଛି ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଖୋଲା ଦେଖି ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଲାଇଟ୍ ଏକା ଅଛି ସୁନା ଗହଣା ହେଲା ସୁନା ଗହଣା। ଆଉ ଏଠି ଆମର ବର୍ଷା କାଲି ରାତିରେ ପଡ଼ିକି ଏଠି ଏଜୋଷ୍ଟାର ଅଛି ନା ଏଇନୁ ପାଣି ପଡ଼ିକି ଏଠି ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଟ୍ରେ ଭିତରେ ଆଉ ମୁକୁ ବି କାଲି ସେଠି ଶୋଇନାହିଁ ମୁକୁ କାଲି କାର୍ଡ଼ ଶୋଇଛି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ସିନେରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ରକ ପୁରା ଦୁଶୁଛୁ ପୁରା ମେଘ ହେଲାକୁ ଏଠି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ରକ ମୋବାଇଲର ସେତେ ବେଶୀ ଭଲ ଦୁଶୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରିଏଲର ବଢ଼ିଆ ରକ ଦୁଶୁଛୁ ହଁ ନା ନାଇସ୍ ଦୁଶୁଛି ହାଫ୍ ଇଂଲିଶ ହାଫ୍ ଓଡ଼ିଆ। ତ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବାଏ।